kagiluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidalangad to sa gingarian sa iyang hinigugma. Roma 8 ngadto sa 2, Roma 8 kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 2, tungod niini karon dili na hinukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Tungod niini karon dili na hinukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkighiusa kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Roma kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 2. Juan 14:16 ngadto sa 17. Juan kapitulo 14 16 bersikulo 16 ngadto sa 17. Mangayo ako sa Amahan o hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. 17. Mao ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Hallelujah! Praise God! Tuhan nato ni ganiha na ang si Kristo Jesus sa atong kinabuhi. Og dili na kita, dili na ni ang itay ako ang pangalan nako inana. Dili na ang akong pagkatao mo makita ang kaning kalibutanon mang kaigsunan. No, hallelujah. Undili si Kristo na ang makita dire nato. Hallelujah. No? Mangayo ako sa Aman ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kanturan. I-welcome gid nato ato ginanguptan atong tuuhan. No? Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Ay pagkanindot kay sa pulong oy. Hallelujah. No, sunod makigsunan. This is the only standard of salvation. Hallelujah. Matthew kapitulo 7 bersikulo 21 23. Kapitulo 7 bersikulo 21 ngadto sa 23. Wala ako makaila kaninyo. Hallelujah. Mabasa po ni Lucas 13, kapitulo 13, versikulo 25, 27. Wala ako makaila kaninyo. Dili. Praise God. Mateo 7:21 ngadto sa 23, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atuwa sa langit. Mauni makigsunan ang standard sa salvation. Hallelujah. This is the only standard of salvation. No? Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atuwa sa langit. Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo nga makasasala pahawa kamo. Karon pangutana, real to ka. Kita ba ni? Hallelujah! Kulbaan dayon ta makigsunan. Ang uban alaga dani allergy. Dili mo isgot ani. Kita ba gyud ni? Dili na. Hallelujah! Kadtuning mga fake makigsunan. Kadili na ni kita. No, kadto na ning mga pike. No, kadto na ning mga fake makigsunan nga mga hallelujah, mo nang dili kumpiyansahan kay mo din ni panghadlok.
mao dayon ni ang panghadlok. Kay mao daw ni ang standard sa salvation mga kaigsunan. Dili na ni kita gikan na gani tagi paganahan at tagani sa pulong sa Ginoo before pa ani no, kani gipahiwatig ni para makabantay ta. Hallelujah, nga dili ta makasagubang sa Antichrist mga kaigsunan. No, dili ni katuning mga false prophet, mga Antikristo. Hallelujah, dili na ni kita kay giluwas na gud ta niya na diri nato nahimo na tang templo, no? Dili na ta ingon nga mga kaigsunan gawas no na ta na si Kristo kita na ang templo. Kani mga kaigsunan wa na koy time ipadayon ni pastor nindot kaayo ni nga mensahe. Hallelujah. So dokos mga pagampo Ginoong Dios, salamat Lord nining pulong nga imong gipadasig kanamo. Salamat nga di gyud mi magkural, di gyud nimi magkitid og utok. Hallelujah, kundi Lord nang madinawaton, matinoohon naa Ginoo ang hallelujah open mindset, open heart, open minded. Salamat Lord, hallelujah, nga madinawaton sa correction, madinawaton sa mga pagdasig o paglig-on sa among pagtuo nga kanimo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Honor and glory belongs to you alone. Amen and amen. Pastor Abam temporarily signing off. Bye-bye. God bless us all. I love you, Horot. Hallelujah. Og kaluoy sa Dios nga buot niyang ipaabot sa tanang katawhan. Kini ang DXGC Good News Radio 105.3. Nagapudyong sa maayong balita, kamatuoran, bahin sa gugma o kaluoy sa Dios. Good morning, Agusan del Sur. Ano sa tanong, ibalik sa ato ang tulumanon sa atong bulaton sa pagbudyong sa may balita. Pagbudyong sa kamatuoran, may tud sa gugma, kaluoy o pagkamaayo sa Diyos sa matagusan nato kinabuhi. So alang sa tanan to mga suking tigpaminaw, maayong buntag, maayong buntag kanatong tanan. No, kumusta? Kumusta nga to ang makaigsunan diya sa kahanginan? No, kaigsunan to ni Kristo Jesus sa tanang mga kabataan, mga lulug-lulag ulit ang dalangan ng alagad sa Ginoo. Sa nahigugma sa mga sa atong bulit na Diyos. No? Sa midawat sa mga balita, maitong sa itong Ginoo sa Kristo. Maing buntag. Maka deklarar pabata igsuon o kakuboy abtik marasigon. Gikinahanglan gyud igsuon, no, gikinahanglan gyud deklarar gyud ta, no, kay ang atuang Dios
buhi ni igsuon nga nagtawag, nagatiman, nagpakaon, nagluwas kanatong tanan nga mga katawan, no? Anong nagluwas man sa tanang katawan? Tungod kay ang iyang gugmay suon alang sa tanan. Galing lang din ang katawan na may mudili. Oo. Kita ka mong may mudili. Mo nang dagay di maluwas, kaya dagay di mo tuo. Dihi mo na ni Jesus doon ang kaluwasan mo. Umana. Para to sa tanan, ug alang sa tanan. O kaysa lang to di mo. Alang sa tanang panahon na to igsuon, ug alang sa tanang katawhan to. Importante lang nga ang tao dawato niya. Importante lang nga ikaw nga individual nga katawhan, no? Imong tuhan ug imong dawaton. Og saligan. Kaysa dang imo nang himuring suon, gitagaan og tagaan kag katungod mo imong anak sa Dios ug makabaton kag kinabuhi dayon, kinabuhi walay katapusan. Natod pa siya mga pulong. Mabasa na. 1:12. Nato sa 14. Oo. Sarahan na diya doon. O sa 1:5:12. Oo. Imo nang mabasa diya ang dawat sa anak, kami dawat sa anak, makabaton o kinabuhing walay katapusan, kinabuhing dayon. So, pero ang di mo dawat, bisag gihimuan ka na para na sa imo, para na ka natong tanan, ang dili mo dawat, dili makabaton sa mong kinabuhi. Bisag para na sa timo kalibutan. Okay, gihimo mo ni gisag para sa tanan mo yun, dili man na para sa usa lang ka tawo, para na lang sa pipila ka tawo. Uli para man na sa tanan. Pero ang tao nga di mo tuo, kaya na mo gibong pagkahi. Oo. Kay kanilaging magpaka-tweet o yun. Hindi yun bitaw tudlo. Mauna siya nga ang kinabuhi isa sa katao nga sama niya na di gid makabaton. Di makabaton sa maong kinabuhing dayon. So sayang ang gihimo sa ato ang buhi nga Dios nga nihimo siya pamaagi aron ikaw ug ako mapasiguli, pero kita nga tao kita gyud mo balibad. Sa mga rason. Sa mga rason balibad kay suon. Nasa imuha nakabalo ka na kung unsay imuhang pag-receive, no? Kaya naman tungod sa reliyon, ika ni reliyon usan ni ka dako kay suon nga babag nga di ka makakita. Atong basahon. Tanaw na to si Juan, ang mga Parisiyo, unsa man ang mga Parisiyo? Unsa man ang mga magtutundo sa